Salam alaikum. Inch'Allah, aujourd'hui on va voir, on va continuer avec les connexions les requêtes de sélection. Alors aujourd'hui on va travailler sur la table client qui est la méthode si simple pour ajouter les champs. Alors il suffit de cliquer sur les éléments ou bien les champs. Alors automatiquement il va nous afficher sur la requête. Alors il nous demande ici de taper la ville. يعني احنا يعني معناتها une fois cliquer sur la requête afficher la question يعني taper la ville. احنا va taper la ville, ça veut dire on va taper la ville librement. À partir qu'on va taper la ville, automatiquement il va nous afficher les villes. Alors تشوفونا la méthode est simple, on va enregistrer la requête, نسميها requête tapis ville. Une fois cliquer عليها يعطيك واحد البوîte de dialogue تيبقى يقول لك tapis la ville. Par exemple, on va taper مثلا غابة, elle va nous afficher toutes les villes de غابة. Alors vous voyez هنا aussi on va taper par exemple وجدة, il va nous afficher toutes les villes de وجدة, tous les clients qui appartiennent à la ville de وجدة. Alors de même, on va taper par exemple Zayou, automatiquement il va nous donner tous les clients qui appartiennent à la ville de Zayou. La requête est simple, تدير entre les accolades, ضروري تدير entre les accolades, تدير taper la ville. Une fois تدير entre les accolades, une fois تكليك على la requête, تعطيك واحد الكيستيون تاع requête, يعني كيستيون requête taper la ville. هنا كي تشوفوا différentes sortes de requêtes. Alors كاين requête sélection, requête création table, requête mise à jour, requête d'ajout, requête suppression. دابا حنا حاليا حنا toujours في la requête sélection في la première chose. Maintenant les boutons نستعملوهم بزاف, avec les boutons d'exécuter, les boutons ajout de table. هذوما les questions اللي نخدمهم اليوم. afficher une requête à partir des questions entrée ville درناها, afficher toutes les commandes avec leurs clients et produits commandés dans le mois de mars. Et sixième question, calculer la somme des commandes réglées au mois de mars 2020. Et septième question, afficher toutes les commandes réglées dans le mois d'avril. Alors, je finis la quatrième question. Maintenant, on va passer vers la cinquième question. On va afficher tous les clients appartiennent. Dans ce cas, on va travailler sur plusieurs tables. Toujours, on va cliquer sur créer, car je finis la séance précédente. On va mettre une création requête. Pour la création requête, on va ajouter toutes les tables اللي غنحتاجو في هاد la requête. Alors نحتاجو table client, نحتاجو bien sûr table commande, نحتاجو commande produit, aussi نحتاجو produit. Alors une fois نزيدو هاد les tables كلهم, après on va نزيدو les champs في la requête اللي عندنا. Alors les champs نزيدو numéro client. Alors bien sûr نزيدو le titre, le nom, prénom. Après, on va ajouter la date de la commande. Alors, on va aussi ajouter la commande réglée. Il y a réglé même oui, non. Après, on va ajouter la quantité. Après aussi, on va ajouter d'autres éléments. Type produit, désignation de produit, le prix hors taxe, le produit, aussi le TVA. Alors, de la façon, on va préparer notre requête. Nous sommes en train de préparer la requête. Alors, je fais bien tous les éléments que nous faire la requête. Une fois les requêtes sont alors on va passer vers la première étape qui est une formule plus exacte aujourd'hui. Alors, commande réglée. Alors, on va travailler sur plusieurs tables. Alors, نحاول ما يمكن نزيدو un autre champ جديد اللي غادي ندخلو فيه لو توتال. alors باش ندخلو التوتال تاع لي بري كوموندي. alors هنا premièrement date de la commande معناتها تندير étoile mois 3 2020 les commandes اللي داروا في mois de mars. c'est important. étoile معناتها n'importe quel jour. mois 3 يعني mois de mars 2020 إلى l'année 2020. alors هذاك étoile تعني انه étoile ça veut dire n'importe quel jour. alors maintenant on va essayer de ce qu'on appelle de corriger les champs, نديرهم بلاصه ordonnée كي تشوفوا هنايا.
تنديرو بواحد الطريقه اوردوني لي شون باش نبريباريو لا باز دو دوني ديالنا بلوتو باش نبريباريوها لا روكيت اللي انا خدامي فيها. Alors je répète بالنسبه لا دات سي امبورطون تنديرو ايطوال ça veut n'importe quel jour. Mois 3 يعني اوتوماتيكمون سي الموا دو مارس 2020 يعني لاني 2020. هل دابا بغينا نقولو حنايا نابور كيل اني غنديرو ايطوال مثلا موا دو مارس نابور كيل اني نديرو ايطوال موا 3 ايطوال سي كلير. الوغ ايطوال معناتها تعني نابور كيل جور نابور كيل موا نابور كيل اني. الوغ بهاد الطريقه كي تشوفوا هنا سي امبورطون باش تعرفوهم. هنايا تخدموا على لي زاكولات تنفتحوا لي زاكولات تنبلعوهم تنديروا سافدير انه تنفتحوا لي زاكولات اون بريبار على سكون ابل لي شون ولي شون كيما مكتوبين خصكم ديروهم. سافدير اننا كتبنا بري اور تاكس افيك اسباس بنفس لا ميثود خصكم ديرو سي امبورطون فهمتي. يعني الا كتبتو بي مينيسكول تكتبوها بي مينيسكول بالطريقه اللي كتبت في لا باز دو دوني نتاعك غادير سكون ابل ميم سيستيم غاديرو في لو شون. Alors généralement pour calculer le total, c'est le prix hors taxe, on doit la quantité. Là c'est clair. Prix hors taxe la quantité. Bien sûr, pour une TVA, on doit le tout fait 1,2. 1,2 ça veut dire plus le même montant, plus 20% de TVA. C'est clair. Alors quitte de chauffe, on a préparé l'expression. On a un PowerPoint, mais je peux plus clair, on coller. بلوطو غنحيدو اكسبرسيون لوبجيكتيف هو نفهمكم بلوطو غنحيدو اكسبرسيون الوغ نورمالمون لو بري هذاك غير كوبيناه من لا باز دو دوني تاعنا. الوغ قلنا البري اور تاكس فوا لا كونتيتي فوا 1,2 سافير في الميم مونطو زائد 20% تاع التيفيا سي كلير. الوغ ابخي اون فوا كملنا نغنمو هاد لو شون تسميو مثلا لو توتال تاع لي بري توتال بري تي تي سي سافيدير تو تاكس كومبري يعني داخل فيها تيفيا. الوغ بري unitaire تي تي سي يعني تو تاكس كومبري. الوغ اون فوا كملنا صافي ça marche. alors on va passer automatiquement vers l'exécution. Alors مثلا اكزيكيتيو تيبان لنا ان ديفو واش تيبان لنا باغ اكزومبل هنايا ما كاينش لو درهم ني با بيان مونسيوني في لا باز دو دوني تاعنا. alors on sont obligés de repasser vers la création de la table automatiquement de redéfinir le champ avec le dirham. c'est clair كي تشوفوا هنايا ما كاينش درهم. alors تنكليكو على le champ ça veut dire le total prix unitaire tout taxe compris. Cliquez sur le bouton droit, plutôt cliquez sur le champ total prix hors taxe, cliquez sur le bouton droit, on redéfinit le fort, cliquez sur le champ le fort, bien sûr. Alors, moi là, cliquez sur la propriété, c'est important. Moi là, sur le format, tu définis ce format monétaire et les flux. Au moins la décimale, dans deux valeurs décimales, ça veut dire qu'on a juge après le virgule, deux après le virgule, c'est clair. Alors après, on va enregistrer à nouveau. On se met à la requête, bien sûr, c'est la requête numéro de la requête, requête numéro 5. Requête numéro 5. On va travailler, bien sûr, on a travaillé avec plusieurs tables. À la requête, on a plusieurs tables. L'assistant de saisie, on va annuler le système. On va annuler. Après, automatiquement, on va exécuter la base de données. باش نشوفوا هذيك لا فالور اون درهم. سي امبورطون نشوفوا لا فالور ديالنا اون درهم. الوغ فوايي هنايا اوتوماتيكمون من بدلنا لا بروبريتي تشوفوا هنايا كاين السيباراتور ديسيمال كاين في نفس الوقت كاين لو درهم سي كلير. الوغ بهاد لا فاصون on a calculé le total hors taxe. Après on va passer vers la requête numéro 6. La requête numéro 6 toujours la présentation تاعنا calcule la somme des commandes réglées au mois de mars 2020. alors باش نعرفوا كاع لي كوموند اللي داروا في موا مارس 2020 ما بقاش دابا ما غاش نحسبوا لا صوم. alors pour calculer la somme غادي نخدموا توجور اول مره نخدموا في هذا السيستم سكون ابل روكيت سور روكيت. دابا غادي نخدموا لا روكيت في لا روكيت هنا ماش نطلبوا ان تابل بلوطو نطلبوا ان روكيت. غنمشيو لو شون غنمشيو لونغلي روكيت غنمشيو توجور لا روكيت 5 اللي خدمنا عليها قبل
on va ajouter la requête 5. Après qu'on va ajouter la requête 5, غادي نقول نخدموا requête requête. حنا تيهمنا هو التوتال بري اور تاكس. aussi تيهمنا لا سوم تاع البري اور تاكس باش نكالكول لا سوم بري اور تاكس. نكالكول على التوتو. شوف لو توتو هنايا كيكال التوتو. واحد لو شون نسميو regroupement, واحد لو شون نديرو فيه somme. C'est clair. Une fois on va taper somme, ça veut dire automatiquement غادي يحسب لي la somme تاع كامل les produits les داروا au mois de mars 2020. On va exécuter la somme de tous les produits, la somme des produits du mois de mars 2020. Alors, c'est important le système. Ben, Inch'Allah, on va voir les étapes camion. On va créer une plateforme finale. On va faire appel à toutes les commandes les alors, maintenant, on est en train de parler on travaille sur les requêtes. Après, Inch'Allah, on va travailler sur le formulaire. Le formulaire, on va travailler un formulaire. On va faire appel à toutes les choses. Alors, c'est important de cliquer à la toto. C'est très important. Alors, on a le champ de regroupement, le champ de somme. C'est clair? Alors, une fois que tu as déjà le système, tu cliques sur le bouton exécuter. Après, tu as exécuté automatiquement, la façon. بهذه الفاصون il va nous afficher. هنا اللي تيهمنا هو la date de la commande باش نبينوا بانه toutes les commandes اللي داروا في مود مارس avec les détails تاع la commande. alors هنايا غنديروا date de la commande. في la date de commande غنديروا regroupement. ça veut dire يعطينا les commandes par jour. يعني مثلا الا كان واحد النهار فيه دو كوموند يجمعهم لي اوتوماتيكمون بويسك انهم ما كاينش هذا السيستم. كاين عندنا le commande في مارس دار ان سول اوبيراسيون اوتوماتيكمون يتجمع بهذه الفاصون. il va nous donner. هنا سي امبورطون باش نغوديفينيو هذاك لو توتال بري يونيتير اور تاكس. نغوديفينيو مونيتير اوسي في الفالور ديسيمال نختارو 2. سي كلير. ابخي كي تشوفوا لا فالور ديسيمال تاعكم لا ديمونستراسيون. اون فوا شفنا اون فوا كملنا هاد لا بيريود. La période c'est importante. Ça veut dire automatiquement la base de données تاعنا ça veut dire la requête ديالنا numéro 6 a été définie avec succès. Alors on dit requête 6 bien sûr. باش نغوديفينيو requête 6 sans commande réglée au mois de mars 2020. نسميوها requête 6. ماشي ضروري تكتبوا الديتاي. هو لوبجيكتيف انا توريكم انا الديتاي باش تفهموا بانه شاك روكيت المتصلح. La requête الاولى شفناها requête tapiville. La requête numéro 5 plusieurs tables. La requête numéro 6 maintenant on a travaillé avec la fonction somme. Maintenant on va aller vers la requête numéro 7. La requête numéro 7 les غادي نخدموا عليها bien sûr. Il affiche toutes les commandes réglées au mois d'avril. Et afficher le montant total de la commande. تقريبا la même question اللي كان 5 6 في mois de mars. تخدموا على la même question ولكن تخدموا على le mois d'avril. Alors dans ce cas bien sûr il faut appeler toutes les ce qu'on appelle on va faire appel à toutes les tables اللي شفنا auparavant. Alors toujours on va aller vers création requête. غنخدموا على les tables bien sûr ما نخدموا على les requêtes. On fait appel au client. On fait appel aux tables commandes, on fait appel aux commandes produits, comme on fait appel aussi aux tables produits informatiques, bien sûr, les produits. Alors, après, les tables automatiquement, après, on fait ce qu'on appelle, on fait appel au champ. Le champ, la requête, la requête numéro 7. Alors, تقريبا هذا c'est une question requête numéro 7 c'est une question répétitive نتاع question numéro 5 et 6. هذا question de synthèse اللي خدمنا عليه قبل. alors هنا تيديتاي لكم السيستم قبل خدمنا على المواد مارس. maintenant on va travailler sur le mois d'avril. alors c'est important هنايا on sont en train de classer ce qu'on appelle les champs على حساب la priorité نتاعنا. alors الاول عندنا type code produit, après type de produit, après désignation produit, après prix unitaire bien sûr, après un TVA et enfin bien sûr c'est un famille produit. alors
Après, نمشيو للشون راهي في اللوشون نديرو نفس السيستم ديالو ايكال نفتحو لا كولاد نبلعو لا كولاد نفس السيستم اللي هضرنا عليه قبل فوا فتحو لا كولاد نبلعو لا كولاد ابخي تنكوبيو لي شون اللي غنحتاجوهم في هاد لا كوموند بيان سور. الوغ كي تشوفوا هنا مزيان الوغ افيشي توت لي كوموند ريغلي دو الموا دافريل et afficher le montant total de la commande. C'est clair. Alors, هنايا تندخلوا لي شون سي كلير تنضربوا في 1.2 تنكوبيو كولي من السيستم اللي هضرنا عليه قبل تنكوبيو بري اونيتي اور تاكس ابخي تنكوبيو اوسي سكون ابل لا كونتيتي سي كلير. الوغ غنمشيو لا كونتيتي سي امبورطون علاش تنمشيو لي شون تنكوبيوهم لانه شي مرات يوقع ان ايغور في الطاباج نتاع باغ اكزومبل كاين لي كونتيتي تكتبها باكسون كاين ما تكتبهاش. Alors pour éviter le système, tu copies directement le champ, même la source, يعني la base de données. C'est clair. Alors نحاول يمكن بلاص كود برودوي غنبدلوه بلا كونتيتي. هنا كود برودوي شوفوا غنبدلوه كيكيو هنايا توجور لو شون بويسك عندنا كوموند برودوي كاين غنديرو لا كونتيتي وغنحاول نكوبيو هاد لا كونتيتي كونترول سي ولا فوالا كوبي ابخي نكوليوه تما في لو شون اللي نحتاجوه هنايا. Après, une fois collé, bien sûr, on avec le champ, on définit le système on va redéfinir en format monétaire, ou aussi valeur décimale juge après le virgule, ou le plus important qui me cherche comme قبل, تحاول redéfinir avec le champ à redéfinir. Alors, vous voyez, on chauffe toujours comment régler ce daron de oui. تحت كوموند ريغلي لو شون اكسبرسيون امر سيغتان اكسبرسيون خصنا غونومو الفو غونومي يعني نبدلو السميه. هنا كوموند ريغلي تنديرو تحت كوموند ريغلي تنديرو وي و بلاصه اكسبرسيون ا تنديرو بري تي تي سي سا فو دير بري تي تي سي يعني بري توتال تو تاكس كومبري سي كلير بري توتال دو تو تاكس كومبري سا فو دير انكلو تي في لانه تي في يحسبنا بويسك ضربنا في 1.2 سي كلير. Alors, une fois que maintenant, alors tu as le propriété bien sûr, automatiquement tu as redéfini avec le dirham, le système اللي شفنا قبل في la question اللي شفنا قبل. Alors, كيك le bouton droit propriété, يمشي format bien sûr نختارو monétaire. Alors après bien sûr في الماسك ماشي في الماسك دي بلوس في valeur décimale نختار جوج. Alors après on clique sur oui ou la requête bien sûr on se met en requête 7 qui permet d'afficher la commande réglée au mois d'avril 2020, c'est clair. Alors une fois que maintenant mois d'avril on va exécuter la commande. Mois d'avril, date de la commande d'arrondir étoile mois 4 2020 pour préciser le mois d'avril. Commande réglée, tu as dire oui. Ça veut dire le commande est réglée. Il y a une possibilité oui et non. Alors toujours on va émettre une somme des commandes réglées au mois d'avril 2020. كما شرحت لكم قبل يكفي تكتبوا روكيت 7 ولا تكتبوا لا كيستيون 7 كاع ما تكتبوش كاع روكيت تكتبوا 7. هنايا انا سي لا سيونس باش نفهمكم. الوغ تنديرو بيتيت رابيل هنايا تابي فيل تابي on a travaillé sur les accolades bien sûr ومرا خدمنا على روكيت plusieurs tables. Maintenant après on a travaillé sur roquette au mois de mars. Après في لا روكيت التاليه خدمنا على الموا d'avril. Merci. شكرا.